विस्तार से। त्रिपुरा में तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले में हुए हमले के बाद तृणमूल की तरफ से विरोध किया जा रहा है। मंगलवार बांकुड़ा के कॉलेज मोड़ इलाके में तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से रास्ते में टायर जलाकर इस घटना के खिलाफ विरोध जताया गया। त्रिपुरा में अभिषेक बंदोपाध्याय के काफिले के ऊपर हमले किए गए, जिसके विरोध में पूरे राज्य भर में तृणमूल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार बांकुड़ा के कॉलेज मोड़ इलाका में तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य रास्ते में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किए। तृणमूल महासचिव अभिषेक बंदोपाध्याय सहित कई एक तृणमूल नेताओं की गाड़ियों के ऊपर बीजेपी के गुंडों ने त्रिपुरा में हमला किया है। आज के विरोध सभा में तृणमूल छात्र परिषद के अध्यक्ष तीर्थंकर कुंडू, जिला पीडब्ल्यूडी के शिवाजी बनर्जी, श्यामल सात्रा सहित कई सदस्य उपस्थित थे। সেই জায়গাতে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের যোগ্য অভিভাবক সেখানে কি আছে, একেবারে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদেরকে রাস্তার নামে বস করিয়ে দিলেন। বাচ্চা ছেলেদেরকে বস করিয়ে দিয়ে সেখানে একটা সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা আন্দোলন করার জন্য নয়, তিনি এসেছেন ত্রিপুরাকে ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে, শিক্ষার মানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সেই ভাবটা বুঝিয়ে ছাত্রদেরকে তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে বুঝিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার মানুষের কাছে কতখানি তিনি বাধ্যবাধকতা হয়ে উঠেছেন, তাকে চেষ্টা করেছিলেন লাগিয়ে দিয়ে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আজকে রাস্তায় নেমেছে। আপনারা দেখেছেন গতকালকে বিক্রম দেব, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, যে নির্মমভাবে তার গুন্ডা বাহিনী দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে আক্রমণ করেছে, এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আজকে রাস্তায় নেমে কলেজ মোড়ে, খ্রিস্টান কলেজের কাছে কলেজ মোড়, সেই কলেজ মোড় আমাদের পাঞ্চঞ্চল, সেই কলেজ মোড়ে আজকে তারা প্রতিবাদ করেছে যে এই গণতন্ত্র ত্রিপুরায় কেন। বাংলায় যখন আসে বিজেপির প্রোগ্রাম করতে, আমাদের লোকরা তাদের আক্রমণ করে না। তো প্রধানমন্ত্রী এসছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসছে, মানে কেন্দ্র থেকে, দিল্লি থেকে গাদা গাদা বিজেপির নেতা নেত্রী এসছে, কোনোদিন আক্রমণ হয়নি। আজকে কেন সেই আক্রমণ, এর ধিক্কার জানায় ছোট ছোট ছাত্র ভাইয়েরা। আজকে সেখানে আমাদের জয়া দত্ত, ছাত্রনেত্রী দেবাংশু, এই সুদীপ, এই ছেলেগুলো, বাচ্চা ছেলে, এদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। অত্যন্ত লজ্জা লাগে। আমি তীব্র ধিক্কার এবং প্রতিবাদ জানাই যে এত নির্মম বিজেপি, এটা আমরা লজ্জা জানাই। আজ এটা সারা ভারতবর্ষের লজ্জা। এই খবর সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ুক। আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাই। আন্দোলন আমাদের আরও বৃহত্তর হবে। যদি এখনই যদি না শুধরায়, আমরা সারা বাংলা জুড়ে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা আন্দোলন নামতে বাধ্য হব। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के बड़जोड़ा स्थित कटालपुकुर इलाके में वज्रपात की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। घायलों का बड़जोड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना की खबर लगते ही बड़जोड़ा तृणमूल विधायक आलोक मुखर्जी और विष्णुपुर सांगठनिक जिला युवा तृणमूल कांग्रेस सभानेत्री अर्चिता विद पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दिए। वज्रपात की वजह से जहां एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। बुधवार बांकुड़ा के बड़जोड़ा स्थित काटालपुकुर ग्राम में ये घटना घटित हुई है। मारे गए 2 लोगों के नाम जहीरुल शेख और मंदिरा बावरी है। ये लोग सोनामुखी थाना अंतर्गत पियार बेड़ा पंचायत के सामांत बेड़ा ग्राम के रहने वाले हैं। वहीं घायलों के नाम मंगला बावरी, सजला बागदी, सनका बावरी और झातू बावरी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कटालपुकुर ग्राम में इन लोगों के धान की जमीन है। अपनी जमीन में काम करने के दौरान ही इन लोगों के ऊपर बिजली गिरी, जिसकी वजह से 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर तुरंत ही इन लोगों को बड़जोड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 4 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बड़जोड़ा थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। वहीं वज्रपात की खबर मिलते ही बड़जोड़ा विधानसभा तृणमूल कांग्रेस विधायक आलोक मुखर्जी और विष्णुपुर सांगठनिक जिला युवा तृणमूल कांग्रेस सभानेत्री अर्चिता विद पहुंचे। इन लोगों ने शोकाकुल परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।
না না সেটা ঠিক আছে, বেশি ভালো লাগছে না? ভালো লাগছে। হ্যালো, সিভিল হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সোনামুখী থানার পেয়ারবেড়া অঞ্চল সামন্তবেড়ায় বাড়ি। মোট 5 জন বড়জোড়া অঞ্চল, বড়জোড়া ব্লকে আশুরিয়া অঞ্চলে আমাদের কোটালপুকুর গ্রামে তাদের জমি আছে। সেই জমিতে কাজ করতে এসেছিল প্রায় 12টা 10-15। বজ্রাঘাতে 2 জন মারা যায়, 3 জন আহত হয়। 3 জনের হাসপাতালে আনা হয়। পুলিশ খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি তাদের নিয়ে আসে পাবলিকের সহযোগিতায়। 3 জনের ট্রিটমেন্ট চলছে। 2 জন মারা গেছে, দুঃখের বিষয়। তো আমরা যারা আহত হয়েছে তাদের ট্রিটমেন্ট করছি, সকলেই সহযোগিতা করছেন। আমরা তার পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा जिले के विभिन्न थानों में इस्तेमाल होने वाली 25 पुलिस वैन को रीमॉडलिंग कर मंगलवार इसका उद्घाटन किया गया। बांकुड़ा जिला पुलिस सुपर धृतिमान सरकार ने बताया कि आगे और लोगों की सुविधा के लिए 25 वैनों को रीमॉडलिंग किया जाएगा। बांकुड़ा जिला पुलिस की तरफ से आज नए तरीके से तैयार की हुई 25 गाड़ियों का उद्घाटन किया गया। बांकुड़ा जिला पुलिस लाइन मैदान में जिला पुलिस सुपर धृतिमान सरकार पुलिस की तरफ से उपयोग की जाने वाली गाड़ियों को नए रूप में सजाकर उद्घाटन किए। गाड़ियों को नए रूप में सजाने का मकसद यही है कि लोग आसानी से पुलिस की गाड़ियों को पहचान सके। पुरानी गाड़ियों को नीले, सफेद और हरे रंग में रंग कर तैयार किया गया है। ये गाड़ियां अपने इलाके में लोगों की हर तरह से मदद करने में सहायता करेगी। धृतिमान सरकार ने आगे बताया कि इन 25 गाड़ियों की रीमॉडलिंग कर विभिन्न थानों में भेजा गया है। आने वाले दिनों में और नए 25 गाड़ियों की रीमॉडलिंग कर उपयोग में उन्हें लाया जाएगा। এটা আমাদের বাঁকুড়া জেলা পুলিশের তরফ থেকে সমস্ত যে পুলিশের ভেহিকেল আছে, যে প্যাট্রোলিং ভেহিকেল, মোবাইল ভেহিকেল, যেগুলো অনবরত পাবলিকের যে কোনো বিপদে আপদে যারা ইমিডিয়েট রেসপন্সে যায়, সেই গাড়িগুলোর ভিজিবিলিটি বাড়ানোর জন্য এবং তাদেরকে আরও বেশি করে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য একটা রিমডেলিং এবং একটা রিফ্রেশিং লুক দেওয়া হলো। এটা ঠিক পেন্টিং না, এটা বেসিক্যালি গাড়ি কিছু রিমডেলিং আমরা করেছি, তার ডিজাইনিং, সো দ্যাট এটা যাতে মানুষের কাছে দ্রুত ওটাকে দেখতে পায় এবং পাবলিক যাতে দ্রুত এটাকে কোনো বিপদে পড়লে চট করে যাতে এটাকে আইডেন্টিফাই করে, সেটার জন্য এটা করা হয়েছে। আমরা প্রথম ফেজে 25টা গাড়ি আজকে উদ্বোধন করলাম। আমরা সেকেন্ড ফেজে আরও 25 মোর আমরা আরও এটাকে আপনার পাবলিকের জন্য এটাকে উৎসর্গ করি। এগুলো কি থানাতে দেওয়া? প্রত্যেকটি থানাতেই এই গাড়িগুলোকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি। এগুলো ছিল থানাতেই অলরেডি, কিন্তু ওখান থেকে নিয়ে রিমডেলিং করে আবার থানাতেই সেন্ড করা হচ্ছে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल नगर निगम बोर्ड सदस्य तबस्सुम आरा को बोर्ड सदस्य पद से हटाने की मांग पर कांग्रेस की तरफ से एएमसी के बाहर प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस विषय पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि तबस्सुम आरा को उनकी गलती की सजा देने और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना करने की चेतावनी दे दी गई है। मंगलवार आसनसोल नगर निगम में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेतृत्व ने तबस्सुम आरा को फिर से आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड में जगह देने का विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि तबस्सुम आरा ने अपने हाथों से लोगों को वैक्सीन देकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया था। उनको 1 महीने तक दफ्तर नहीं आने दिया गया, लेकिन इसके बाद वो दफ्तर आने लगी। उनकी गाड़ी भी ले ली गई थी, लेकिन एक बार फिर से उनको बोर्ड में जगह दे दी गई है, जिसका कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है। वहीं अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि अभी चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए किसी को भी बोर्ड में रखा नहीं जा सकता है और 106 वार्डों की देखरेख के लिए सबके सहयोग की जरूरत है। यही वजह है कि फिर से तबस्सुम आरा को बोर्ड में रखा गया है। उन्होंने बताया कि तबस्सुम आरा को उनकी गलती की सजा दी गई है और भविष्य में ऐसी गलती ना करने और अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करने की हिदायत भी दे दी गई है। डेपुटेशन के माध्यम से चेयरमैन साहब को दिए थे कि तबस्सुम आरा ने बिना कोई नर्स का कोर्स किए हुए, बिना कोई ভ্যাকসিন ক্যাম্পে গিয়ে নিজের হাতে ভ্যাকসিন দিয়েছিল। আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের গেটে সেদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম তারপরে, এবং আমরা দাবি জানিয়েছিলাম যে এই তবস্সুম আরাকে যেন তার চেয়ারে না ফেরানো হয়, তাকে যেন সাসপেন্ড করা হয়।
কিন্তু 1 মাসের জন্য তার গাড়ি বন্ধ ছিল, তার অফিসে চাবি দেওয়া ছিল, আমরা সব খবরই পেয়েছি, আমরা খবর রাখতাম। কিন্তু যে প্রশাসনকে আমরা বলেছিলাম, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলেছিলাম যে তাকে তার চেয়ার ফেরানো হবে না, আবার পিছন দরজা দিয়ে সেই তবসুম আরাকে তার নিযুক্তি করা হচ্ছে। তাকে যে শোকজ করা হলো তার শোকজের রিপোর্ট সমক্ষে এলো না। তাকে যে সাসপেন্ড করার দাবি করা হলো তার শোকজের রিপোর্ট কী হলো, তার ভিত্তিতে তার কারবাই কী হলো আমরা জানতে পারলাম না। আমরা আমরা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে জানতে চাই যে তাকে আবার কেন পিছন দরজা দিয়ে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, এবং তার বিরুদ্ধে অনেক রকম অভিযোগ আছে। আমরা সমস্ত রকম লিখিত দিয়েছিলাম যে সরকারি গাড়ির দুরুপয়োগ করা হয়, জনসাধারণের টাকায় এই সরকারি গাড়ি চলে, সরকারি গাড়ির তেল জনসাধারণের টাকায় ভরা হয়। রাত্রেবেলায় বিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্যকে নয়, ক্ষমতা থাকলে নির্বাচন করুন। আসানসোল কর্পোরেশনের নির্বাচনের মেয়াদ গত অক্টোবর মাসে শেষ হয়ে গেছে, আজকে আবার আগস্ট মাস পড়ে গেছে। 1 বছর ধরে কেন আসানসোল পৌরসভার নির্বাচন, পৌর নিগমের নির্বাচন হচ্ছে না? পিছন দরজা দিয়ে খালি নবান্ন থেকে চিঠি এনে আর দুর্নীতির সঙ্গে বা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে বোর্ড সদস্যের মেম্বাররা, এটা আমরা বরদাস্ত করব না। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গতকালকেও এখানে উপস্থিত ছিলাম, আমরা খবর পেয়েছিলাম। যাই হোক, কোনো মাধ্যমে সে হয়তো খবর পেয়ে কালকে ভয়ে আসেনি। আজকেও আমরা সকাল 10টা থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখনো পর্যন্ত তার সাহস হয়নি আসানসোল কর্পোরেশনের অফিসে এসে বসার। আমরা মনে করি এই চেয়ারে বসার কোনো যোগ্যতাও নেই এবং এই চেয়ারে তাকে বসতে দেওয়া যাবে না। আমরা তাই আজকে এখনো পর্যন্ত 2টো পর্যন্ত ওয়েট করে যখন দেখলাম যে এলো না, তাই আমরা কালকের সারাদিন গেল, আজকেরও আধাবেলা চলে গেল, অফিস টাইম 10টা থেকে 5টা, এলো না বলে আমরা 2টোর পরে এসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। এবং আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চেয়ারম্যানকে বলবো যে যেন তাকে এখানে বসানো না হয়। আমরা কিন্তু সেদিন বলবেন না যে আইন হাতে নিয়েছে কংগ্রেসিরা, আমরা কিন্তু উনি যদি এসে বসেও পড়েন আমরা কিন্তু এসে এখানে বিক্ষোভ করব। এবং এটুকু বলবো, নিশ্চয়ই উনি একজন মহিলা, তার সম্মান আছে, তার নিজস্ব একটা গরিমা আছে, আমরা সেই সম্মান রেখে আমরা তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলব এবং সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে প্রতিবাদ জানাবো। আমরা ছেড়ে দেবো না কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে। এখানে এসে ডেপুটি মেয়রের গেটের কাছে এসে ঝান্ডা, কালো ঝান্ডা দেখতে লাগিয়ে দিল, তো ডেপুটি মেয়রকে ফেরানো যাবে না তার দাবিতে। ধরুন, বিভিন্ন মানুষের তো বিভিন্ন মত থাকে, আর সব ভুলেরও একটা জায়গা থাকে যেখানে মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া দরকার বা তার ভুলটাকে সংশোধন করে দেওয়া দরকার। তো ডেপুটি মেয়রের একটা অভ্যাস আছে বা ও এইটা করেছে, তো তার জন্য আমরা ওনাকে বলেছিলাম, অনুরোধ করেছিলাম এবং অফিস আসতেও মানা করেছিলাম। আমরা একটা পানিশমেন্ট সরকারিভাবে দিয়েছিলাম, কিন্তু একটা মানুষকে তো আর তার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেওয়া যায় না, কারণ এখন কোভিড একটা সিচুয়েশন চলছে যেখানে সব মানুষকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। তো কর্পোরেশনের উনিও একটা দায়িত্বে আছেন, তো সেই দায়িত্ব পালনের জন্য ওনাকেও অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে সময়টা নষ্ট না করে মানুষের সেবার মধ্যেখানে লেগে পড়ুক। যুব কংগ্রেস থেকে দাবি করছে তাকে ফেরানো যাবে না। দেখুন, তাকে ফেরানো যাবে না এটা তো আর আমি তো কাউকে বলতে পারবো না যে এরকমভাবে যে নতুন লোক তার বদলে দিন, এটা দেওয়াও যাবে না। এখন তো একটা ইলেকশনের মাধ্যমে আবার তো নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে, তখন ভাবনা চিন্তা করা যাবে। এখন তো ওনাকে তো ফিরিয়ে আনতে হবে, না তো ওনার জায়গাটা দেখবে কি? 7টা লোক মিলে 106টা ওয়ার্ড তো দেখা যায় না। ওদের দাবি আছে যে শোকজ করেছেন কিনা, ওকে মানে মানুষকে ধোঁয়াশার সামনে রেখে আপনারা এই কাজগুলো করছেন। না, কোনো ধোঁয়াশার ব্যাপার নেই। যা বলা হয়েছে আপনাদের মাধ্যমেই বলা হয়েছে, যা বলা হয়েছে আপনাদের কাগজ দেখানোও হয়েছে এবং দেখেছিলেন যে ওনার গাড়িটা এখানে দাঁড় করানোই ছিল এবং ওনার অফিসটা বন্ধই ছিল। কোনো ধোঁয়াশার কোনো ব্যাপার নেই। যা হয়েছে সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কর্পোরেশন ক্ষমা না, কর্পোরেশন আবার ওকে পুনরায় বলেছে ভুল সংশোধন করে নিজেরা যেটুকু দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটুকু দায়িত্বই যেন পালন করে, তার বেশি অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব যেন পালন না করতে চাই। উনি কি আসছেন অফিসে? শুনলাম আজ থেকে এসেছেন, আবারও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के कालिदासपुर में उपयोग न होने वाले कुएं से एक युवती का शव रस्सी बंधी हुई अवस्था में बरामद किया गया।
इतना ही नहीं, रस्सी के दूसरी तरफ ईंट बंधा था ताकि युवती ज्यादा देर तक कुएं के पानी में डूबी रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर हत्यारे की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। बांकुड़ा के कालिदासपुर के एक कुआं से युवती का शव रस्सी बंधी हुई अवस्था जिसमें पत्थर लटका हुआ था बरामद किया गया। इस घटना के बाद आसपास खलबली मच गई है। कालिदासपुर ग्राम संलग्न कोड़ापाड़ा के एक कुआं में मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने एक युवती का शव तैरते हुए देखा। स्थानीय लोगों की माने तो मृत युवती के कमर में एक रस्सी बंधी हुई थी जिसके दूसरे छोर में पत्थर बंधा हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि युवती को पानी में काफी देर तक रखने के लिए रस्सी में पत्थर बांधकर और दूसरी तरफ युवती को बांधकर फेंका गया है। युवती की अनुमानिक उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। वहीं खबर मिलते ही मेजिया थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि युवती की सिर्फ हत्या की गई है या फिर उसका बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू से जांच कर कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रही है। কি ব্যাপার এখানে ঘটনাটা কি হয়েছিল? ঘটনাটা কি হয়েছে জানি না, বাইরের মেয়ে ছিল, এইখানে লোকাল লোক কেউ জানে না কোথায় বাড়ি। আচ্ছা, কি হয়েছে, কি দেখলেন আপনারা? এই কুয়োতে লাশটা ভাসছে এইটুকুই দেখলাম। এটা কি ছেলে না মহিলার দেহ? মনে হচ্ছে তো মহিলা বেটে। এটা কি মনে হচ্ছে যে এটা কি খুন করে ফেলে দেওয়া হয়েছে? এখনো তদন্ত না হলে কি করে বলা যাবে। পুলিশ এসছে? পুলিশ এসছে? হ্যাঁ, পুলিশ আপাতত এসছে, পুলিশের কাজ চালাচ্ছে। মহিলাটা কি স্থানীয় নাকি বাইরের সেটা বলা যাচ্ছে না, তদন্ত করার পর বলা যাবে। এই কেসে কি স্থানীয় কেউ জড়িত রয়েছে বলে আপনার মনে হচ্ছে? সেটা এখন তো বলা যাচ্ছে না। আপনার নাম? আকাশ পাল। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विगत गुरुवार से लेकर शुक्रवार रात तक हुई जबरदस्त बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बांकुड़ा के मेजिया स्थित मोहनचंद्रपुर गांव में भी कुछ ऐसी ही हालात है, जिसके बाद मंगलवार तन्मय दत्ता की नजर पड़ते ही इन्होंने 40 मतुआ समुदाय के लोगों को खाद्य सामग्री देने के साथ मास्क, सैनिटाइजर और मच्छरदानी बांटे। बांकुड़ा जिले के मेजिया स्थित मोहनचंद्रपुर गांव में बाढ़ की वजह से लोग परेशानी झेल रहे हैं। एक तो ऐसे ही महामारी का समय चल रहा है, ऊपर से विगत गुरुवार से लेकर शुक्रवार रात तक यानी 24 घंटे हुई लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मंगलवार इन लोगों की मदद करने के लिए तन्मय दत्ता एक आम व्यक्ति ने हाथ आगे बढ़ाया है। तन्मय दत्ता मोहनचंद्रपुर बाढ़ग्रस्त इलाके में रहने वाले 40 मतुआ समुदाय के लोगों को खाद्य सामग्री देने के साथ ही महामारी को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर के अलावा जिस तरह से बारिश हुई है इसमें डेंगू की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है, इसे भी ध्यान में रखते हुए मच्छरदानी बांटी। तन्मय दत्ता ने आगे बताया कि वो गरीब असहाय लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य के साथ ही उड़ीसा में भी रहने वाले गरीब लोगों की मदद की है और आगे भी करते रहेंगे। আজকে এই সোনাইচন্দ্রপুর গ্রামে এই দামোদরের জলে যে জলমগ্ন হয়ে পড়াতে যে আজকে যে আপনারা এসছেন যে এই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, আপনারা কি উদ্দেশ্যে এখানে যে আজকে এই অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, কি এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চাইছেন? দেখুন, অসহায় বিষয় বলতে আমি যেটুকুনি পেরেছি আমি এরকম মানুষের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করি, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আমার কাছে তো এমন কিছু অর্থ নেই, আমি পারবো যেটুকুনি পারি মানুষের দয়ায় পেয়ে যাই, ঠাকুরের আশীর্বাদে সেগুলো মানুষের কাছে তুলে দিই। একটা কথা বলতে গেলে সবার উপরে মানুষ হতো, তার উপরে কেউ নেই। তো তাই হোক, মানুষকে সেবাটাই হচ্ছে আমার মূল পরম ধর্ম। আমি এইটুকুনি সেই আদর্শ হিসেবে, এবং যাদের বাড়িতে আমি ছোটোবেলা দিয়ে মানুষ এবং যারা আমাকে বড় করে তুলেছে এবং তাদের আদর্শ অনুপ্রাণিত আমি যেটুকুনি পারছি মানুষের সেবা নিজেকে নিয়োজিত করছি। আর এইটুকুনি বলবো যে এখানে মাননীয় প্রশাসনও খুব ভালো, এদের পাশে সম্পূর্ণভাবে দেখছে এবং আমাদেরও কিছু দায়বদ্ধতা থাকে সামাজিক কর্ম হিসাবে, যে আমরা একটুকুনি যদি আরও একটু সহযোগিতা করি তাহলে হয়তো আরও সুন্দরভাবে হয়তো প্রশাসন আরও একটু এগিয়ে যেতে পারে। এইটা হচ্ছে আমাদের মূল পরম ধর্ম। এই হিসাবে আমরা কিন্তু এই গতিতে আমরা যদি অনুরোধ থাকি আরও সামাজিক কর্মীরা আরোভাবে এগিয়ে যেতে পারবে, আর কিছু নয়। আর আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ব্লক সভাপতিকে আর মাননীয় অতিথিবর্গকে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সঙ্গে এখানে মাননীয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা সহযোগিতা না করলে আমি হয়তো এই জায়গায় পৌঁছাতে পারতাম না। আচ্ছা, আপনি কি এখানে সেখান থেকে আরও কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা আপনার আছে? এখান থেকে আর অন্য জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, আমি চেষ্টা করব। আচ্ছা, ওইখানেও কি এইরকমই অবস্থা? না, ওটা অন্য ব্যাপার।
ওটা অন্য ব্যাপার। আরও অন্য কিছু রয়েছে, আমার চলছে, এরকম পরিকল্পনা চলছে। আপনার নাম? তন্ময় দত্ত। ছিলাম বাঁকুড়ার মেজিয়াতে, মোহনচন্দ্রপুর বলে একটি গ্রাম আছে প্রত্যন্ত। সেখানে দেখে আমি দেখলাম, আমি খবরে দেখেছিলাম, দেখে আমি যেটুকুনি পেরেছি মানুষের জন্য যে বন্যাতে কবলিত কিছু জল উঠেছে মানুষের এখানে, তারা মতুয়া সম্প্রদায় যতদূর শুনলাম। তো আমি ওই 40টি পরিবারকে আমার তরফ দিয়ে কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছি, তার সঙ্গে তিরপল, মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন যেটা মায়েদের দরকার এই সময় খুব প্রয়োজন, তার সঙ্গে আমি কিছু খাদ্য সামগ্রীও দিয়েছি, মশারি থেকে শুরু করে ডেঙ্গুর জন্য। এইটুকুনি আমি এখনও করে যাচ্ছি, পরবর্তীকালেও করে যাব। নানা জায়গায় করে আসছি, হুগলি থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের সব কোথায়, বাইরে উড়িষ্যাতেও করে আসছি। তো আমি চেষ্টা করছি যাতে যেটুকুনি পারা যায় মানুষের সেবা নিজেকে নিয়োজিত করতে। সবার উপরে মানুষ হতো, তার উপরে কেউ নাই। তো এই হিসাবে আমি যেটুকুনি পেরেছি করেছি, আগামী দিনে এইভাবে করে যেতে চাই। সেখানে মাননীয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমাকে যেটুকুনি পেরেছে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনার নাম? তন্ময় দত্ত আমার ব্যক্তি। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। दुर्गापुर के SBSTC गैरेज के पास स्थित BSNL कार्यालय के बाहर मंगलवार तृणमूल द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर शहर के SBSTC गैरेज के पास BSNL कार्यालय के सामने तृणमूल कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के जिला नेतृत्व और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल तृणमूल ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पड़ियाल, तृणमूल जिला अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी, विधायक प्रदीप मजूमदार ने अपने अपने वक्तव्य रखे। इस दौरान उन लोगों ने केंद्र सरकार पर लाभजनक केंद्रीय संस्थानों को निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। श्री मुखर्जी ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया है, जिसके तहत राज्य में तृणमूल कांग्रेस की ओर से जगह जगह पर आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण देश का हर नागरिक परेशान है। केंद्रीय संस्थानों के निजीकरण कर केंद्र सरकार श्रमिकों का अधिकार को हनन करना चाह रही है। इसके खिलाफ समाज का हर एक वर्ग को एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होगा। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ तृणमूल की ओर से लगातार आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर 2 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी, 3 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष शिपुल साहा, MIC धर्मेंद्र यादव, पार्षद छवि नंदी, 4 नंबर बोरो चेयरमैन सुनील चटर्जी, राजू सिंह सहित तृणमूल के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। বর্তমানে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ব্যাংকগুলোকে মার্জার করে ছোট করে দিয়ে কর্মী সংকোচন ঘটিয়ে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, বর্তমানে যার নামকরণ হয়েছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আগে 400 লোক কাজ করতেন, এখন 14 জন স্টাফ কাজ করেন। ফলে যারা গ্রাহক তদানীন্তন ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার যারা গ্রাহকপুর প্রজেক্ট এবং আশেপাশের অঞ্চলের যে সমস্ত সিনিয়র সিটিজেন মানুষ যাদের ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে, সিনিয়র সিটিজেন হিসাবে পেনশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যারা এই ব্যাংক থেকে পেতেন অত্যন্ত সহজে, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে মার্জার করে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে কনভার্ট করার পর সেই সুযোগ সুবিধা পেতে গ্রাহকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে গ্রাহকরা আমাদের কাছে অভিযোগ করেন, তারপরে মরার উপরে খাড়ার ঘা হচ্ছে অতিমারি কোভিড-19, যা প্রত্যেকটা মানুষকে আতঙ্কিত, ভীত, সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করছি, একদিকে BSNL, আমরা এই BSNL থেকে আমাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চে খাকি ইউনিফর্ম পরে একটা সময় লাইনম্যান বলে পরিচিত BSNL এর কর্মীরা BSNL এর কানেকশনে কোনো গন্ডগোল হলে এই রকম খাকি পোশাক পরে হাতে BSNL এর পুরনো মডেলের টেলিফোন নিয়ে তারা বাড়িতে আসতেন কানেকশনটাকে ঠিক করার জন্য, কেবিল লাইনটাকে ঠিক করার জন্য।
আজকে বিএসএনএল এর সেই সমস্ত লাইনম্যানদেরকে দেখতে পাওয়া যায় না। একটা সময় বিএসএনএল এর প্রিপেড কানেকশন করানোর জন্য, পোস্টপেড কানেকশন করানোর জন্য আমরা বিএসএনএল এর এই অফিসের বাইরে কার্যত লম্বা লাইন করতো। আজকে বিএসএনএল এর বাইরে প্রিপেড কানেকশন বা পোস্টপেড কানেকশনের জন্য লম্বা লাইন দূরস্থ, মানুষ বিএসএনএল এর অফিসে যায় না। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर डीएसपी प्लांट के गैरेज स्थित रेस्ट रूम से एक व्यक्ति का झूलता हुआ शव बरामद किया गया। मृतक डीएसपी में ड्राइवर के पद पर तैनात था और फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। थाना के डीएसपी प्लांट गैरेज के विश्राम गृह से मंगलवार की सुबह डीएसपी में ड्राइवर पद पर कार्यरत तारकनाथ चटर्जी का झूलता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की बहन खोमा सरकार ने बताया कि सोमवार की सुबह प्लांट में ड्यूटी के लिए तारकनाथ चटर्जी गए थे, लेकिन ड्यूटी से घर वापस नहीं लौटे। शहर के विभिन्न जगहों पर उनकी तलाशी की गई, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। अंत में दुर्गापुर थाना में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि घर में भी किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। पत्नी के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा रहा। परिवार में किसी के साथ कोई मतभेद नहीं था। उनकी बहन ने आगे बताया कि पत्नी के अलावा उनकी 5 वर्ष की बेटी है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और आखिर मौत कैसे हुई इसका पता लगा रही है। সুখে ছেলে ও এরকম করবে আমরা এটা মানে একদমই ভাবার বাইরে। তো আমরা এটার জন্য তদন্তে যেটা এটা কি হয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই। এর ব্যাপারটা কি হয়েছে? মৃত্যু নিয়ে আপনার প্রশ্ন আছে আপনার? হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদের সবারই প্রশ্ন আছে, যেটি কি হয়েছে আমরা সেটা জানতে চাই। কি নাম আপনার? আমার নাম তন্ময় আচার্য, আমার মাসির ছেলে। 11টার মধ্যে কাজ হয়ে গেছে। কোকোবেন ব্যাটারিতে ওর সাইড ছিল, তো প্ল্যান গ্যারেজে ছিল, টেলার চালাতো। তো প্ল্যান গ্যারেজে ডিউটি হওয়ার পর ও আপনার কোকোবেনে ডিউটি হওয়ার পর ও আসার কথা। এবার আসার পর 12টা 20 ও 1টার মধ্যে ঢুকে যায় আর কি মর্নিং ডিউটিতে। এবার 1টার মধ্যে যখন ঢুকছে না, 1টার দিকে যখন বাড়ি থেকে ফোন করছে তখন বলছে যে ফোনটা সুইচ অফ। এবার মেয়েটা বলছে মা বাবাকে, ওর 5 বছরের একটা মেয়ে আছে, মা বাবাকে বলবো আমাকে একটা ফুটি এনে দিতে। তোর মা বললো বাবাকে ফোন করে তুই বল। বলছে ঠিক আছে আমি জানাচ্ছি। তো বাবাকে যখন ফোন করতে যাই তখন ফোন সুইচ অফ। তারপর থেকে আর বাবার কোনো ফোন পাওয়া যায় না। এবার তারপর থেকে আমরা সমানে ফোন করে যাই। আমার হাজব্যান্ড আর আমার বাবা পুরো দুর্গাপুর খুঁজে বেড়াচ্ছে। এদিকে আমরা যতটুকু আমাদের আয়ত্তে, দেখুন এবার আমরা বড় জোর হলে দুর্গাপুর পুলিশ স্টেশন, হসপিটালগুলো, আর প্রথমে হসপিটালেও আমাদের মাথায় আসেনি। আমরা আপনার কি বলে স্টেশন গেছে আমার হাজব্যান্ড, আর আমার বাবা গেছে সিটি সেন্টার বাস স্ট্যান্ড, এদিকে প্রান্তিকা বাস স্ট্যান্ড, ভিড়িঙ্গি, যেটুকু আমাদের আয়ত্তে তা কোথাও পাওয়া যায়নি। সমানে ফোন করছি, ফোন পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বাবার এক বন্ধু আছেন যার আর কি, উনি কোনো রকমের লালবাজার থেকে লোকেট করায় নাম্বারটা দেখা যায়। লাস্ট লোকেশন হচ্ছে নঈমনগর 6টা 18। এবার ওই লোকেট করে আমরা নঈমনগরে আমার বাবা আর হাজব্যান্ড সন্ধ্যেবেলায় গেছে খুঁজতে, যদি পাওয়া যায়। সেখানেও পাওয়া যায়নি কোথাও কিছু। এবার তারপরে আপনার সকালবেলা থেকে কনস্ট্যান্ট ফোন করা হচ্ছে, ফোনও পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু না। তো কালকে রাতটাও গেল, লালবাজারে আমরা রাত্রেবেলা 2:30টার সময় লাস্ট আপডেট দিই, ফোন সুইচ অফ। অ্যাকচুয়াল ফোন অফ থাকলে তো ট্র্যাক করা যায় না, পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু না। আজকে সকালবেলাতে আমার মাসির ছেলে মেন গেটে থাকে, ও ফটো কাউকে হয়তো দেখিয়েছে যে কাউকে চিনি, এই দাদাটাকে কোথাও দেখেছিস? বলছে হ্যাঁ মনে হয় যেন দাদাটাকে নঈমনগরে দেখি। আমাদেরও ডাউট হলো নঈমনগর যখন, তাহলে কি কিছু ব্যাপার, কিছুই হতে পারে। তা আমরা সবাই মিলে নঈমনগর গেছি। ওখানে গিয়ে ওনারা খুব কোঅপারেট করেছেন। মসজিদে গেলাম, ওনাদের যে সেক্রেটারি তার সাথে কথা বললাম, তিনি পুরো রিপোর্ট নিলেন। বলছে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তারপরে আমার বাবার এক ডিপার্টমেন্টের বন্ধু জানাই ওর গাড়ি কিন্তু প্ল্যান্টে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ওর গাড়ির ফটোটা পাঠায়। দিয়ে আমি দেখলাম না, হ্যাঁ ওর তো গাড়ি, হেলমেট সবই রয়েছে। তারপর যখন ওদের ওপরে রেস্টরুমে গিয়ে দেখে তখন দেখছে ভেতর থেকে লাগানো ও সামহাও কোনো রকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট কিছু করে নিয়েছে। আপনারা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন? আমরা থানাতে কালকে মিসিং ডায়েরি করেছি। আমরা সন্ধ্যেবেলা 6টার সময় থানায় মিসিং ডায়েরি করে, ওনারা বলেছেন আমরা খুঁজছি। আজকে আমাদের সাথে ওনারা নঈমনগরও গেছিলেন, কিন্তু ওকে কোথাও পাওয়া যায়নি। ডিএসপিতে খোঁজ নিয়ে জানিয়েছিলেন যে? হ্যাঁ বাবাদের ডিপার্টমেন্টও প্রচণ্ড কোঅপারেট করেছেন। ওনারা সিসিটিভি বার করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন আমি সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিয়েছি। ওনারা মানসিক অবস্থাতে বুঝতে পারবো না দাদা, সবাইকে জিজ্ঞেস করুন। ও প্রচণ্ড খোলা মনের ছেলে ছিল, প্রচণ্ড বকবক করতো। বাড়ি থেকে যে মানুষ খেয়ে দিয়ে হেসে খুশে বেরোয়, আমাকে বললো বিকেলবেলা আসবি, আজকে আমরা বিকেলবেলা পিজা খাবো। না ঠিক আছে তাই খাবো, যাবো আমরা। এরকম কোনো কিচ্ছু না। ও আর আমার বাবা একই ডিপার্টমেন্টে আছে। এবার আমার বাবার যারা কলিগ তারা ওরও কলিগ। এবার সবাই ওকে ভাইপো বলে।
এবার বাবা এখনো বাবা 2 বছর চাকরি আছে, সবাই জানে দাদা ওই বাবা, এবার কেউ কারোর সাথে কিচ্ছু হয়নি। ঠিক আছে, বলছি আপনার নাম সোমা সরকার। কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে আপনার দাদা, কি নাম? প্ল্যান গ্যারেজ তারকনাথ চ্যাটার্জি। তারকনাথ চ্যাটার্জি প্ল্যান গ্যারেজ অপারেশন। হ্যাঁ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सेंट्रल काजोड़ा कोलियरी में कोल माइंस इंजीनियरिंग वर्क एसोसिएशन की तरफ से घंटों प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे एसोसिएशन के सदस्यों ने श्रमिकों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। काजोड़ा एरिया के सेंट्रल काजोड़ा कोलियरी में संडे हॉलिडे प्रमोशन और मैन पावर बढ़ाने की मांग पर कोल माइंस इंजीनियरिंग वर्क एसोसिएशन ने पीठ पर घंटों प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार राय और सचिव हरगोविंद विश्वकर्मा ने बताया कि सेंट्रल काजोड़ा कोलियरी में प्रबंधन श्रमिकों के साथ शोषण करता है। एक श्रमिक 10 से 15 सालों से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक प्रमोशन नहीं दिया गया। यहाँ संडे और हॉलिडे भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि लंबे समय से इंजीनियरिंग विभाग या अन्य डिपार्टमेंट में किसी भी श्रमिकों को मेंटेनेंस संडे भी नहीं दिया गया। इसके खिलाफ कोल माइंस इंजीनियरिंग वर्क एसोसिएशन ये आंदोलन चला रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रबंधन हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं करती है तो बृहत्तम आंदोलन किया जाएगा। সানডে হলিডে দিতে হবে, মেইনটেনেন্স সানডে চলবে না, সানডে কাটালমেন্ট করা চলবে না। আমাদের সময় মতো প্রমোশন, সময় মতো ডিপার্টমেন্টের লোকজন কমে যাচ্ছে। ম্যানপাওয়ার বাজেট নিয়ে আমাদের আন্দোলন চলছে। ম্যানপাওয়ার বাজেট অনুযায়ী আমাদেরকে ম্যানপাওয়ার দিচ্ছে না এবং সময় মতো প্রমোশন হচ্ছে না প্রতিটি ছেলের। এইসব পদোন্নতির জন্যে ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে আমরা একটা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলাম, যাতে তারা আমাদের এই ম্যানপাওয়ার বাজেট এবং সমস্ত রকম পদোন্নতির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করুক। সেই নিয়ে আমরা আন্দোলন করি। আপনাদের কি কি দাবি আছে? দাবি আছে, প্রমোশনের দাবি আছে। ম্যানেজমেন্টের ম্যানপাওয়ার কম আছে, আমার ডিপার্টমেন্টে এসে কম ম্যানপাওয়ার নিয়ে আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই কাজ করতে হচ্ছে, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, টেন্ডার, ব্ল্যাকস্মিথ এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন যতগুলো ডিপার্টমেন্ট, সব ডিপার্টমেন্টে আস্তে আস্তে ম্যানপাওয়ার কমে যাচ্ছে রিটায়ারমেন্টের জন্য। তা সেই ম্যানপাওয়ারগুলো আমাদেরকে দিচ্ছে না, তার জন্য কাজের অসুবিধা হচ্ছে। যদি না হয়, না মানা হয়, আপনারা কি করবেন? বৃহত্তর আন্দোলনে যাব, ভবিষ্যতে আমরা স্ট্রাইকও করতে পারি। আপনার নাম? संजय कुमार राय, प्रेसिडेंट। संडे है बार मेंटेनेंस संडे, उसका जो है बार बार ये लोग कटलमेंट कर रहा है। आपका पहले माइनिंग जो था, पहले जो कोलेरी जो था मैकेनिक माइंस नहीं था, अब लोडर माइंस था, अभी हो गया मैकेनिक माइंस। अभी इतना मशीनरी हो गया खदान में। पहले क्या था, शुद्ध ड्रिल मशीन था, एक तो हॉलेज था, बस बाकी फिटर जो मेन पावर था वही था। अभी क्या हुआ, इतना हम लोग ज़्यादा लोड बढ़ गया, लेकिन फिटर जो कमते जा रहा। तो आप लोग के साथ में कौन कौन वर्कर लोग हैं? हम लोग के साथ में आपको है इलेक्ट्रिशियन है, हीटर है, आपका टंडल है, ब्लैक स्मिथ है, वेल्डर है, पंप खलासी है। ये लोग लेकर के हम लोग, आप लोग ECL को जनाए हैं? ECL को पूरा जनाए हैं। हम लोग शार्ट आउट डिमांड दिए हैं आपका मैनेजमेंट को यहाँ, और पूरा इसका जो हम लोग तो सिमेवा की तरफ से हम लोग पैड में भी दिए। आज शार्ट आउट आज भी पेश किए मैनेजर के सामने। इसके पहले भी हम लोग दिए थे, लेकिन इसके साथ बावजूद भी हम लोग कोई मीटिंग में बुलाया नहीं जा रहा है। आपका नाम? आपका नाम? व्यवहार किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है हरिगोविंद विश्वकर्मा। अड्डाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মন
मनपसंद आहार मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज। अब जाते हैं खबरों की ओर। दुर्गापुर स्टील प्लांट में ठेका श्रमिक नियुक्ति को लेकर स्थानीय युवकों एवं तृणमूल ट्रेड यूनियन के नेताओं के बीच हुए मारपीट मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्गापुर स्टील प्लांट में ठेका श्रमिक नियुक्ति को लेकर स्थानीय युवकों एवं तृणमूल ट्रेड यूनियन के नेताओं के बीच हुए मारपीट के मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में मेन गेट आजाद नगर निवासी सैयद जमाल, सरोवर उर्फ भट्टो, सैयद इमरान उर्फ जापानी, सैयद अरफान एवं सैयद सुरमान शामिल है। मंगलवार आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उन्हें जेल हिरासत में भेज दिया गया। अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। आरोपियों के खिलाफ भादवी की धारा संख्या 341, 147, 323, 355, 307, 506, 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। मारपीट के इस मामले में पुलिस पहले 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट में ठेका कर्मी के तौर पर नियुक्ति को लेकर 4 दिन पहले स्थानीय युवकों के साथ तृणमूल श्रमिक नेता फिरोज खान के साथ झड़प हुई थी। पुलिस एवं तृणमूल नेताओं के मध्यस्थता के बाद मामला शांत हो गया था।
रविवार की देर रात शाम संध्या फिर उसी विवाद को लेकर वारिया फाणी के सामने भी झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी रड से हमला किए जाने से करीब आधा दर्जन स्थानीय युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर विधाननगर महकुमा अस्पताल भेज दिया गया। मारपीट के दौरान 3 वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, जिससे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था। तृणमूल श्रमिक नेता फरोज खान ने बताया कि घटने की सूत्रपात बुधवार देर संध्या हुई थी, जहां मेन गेट इलाके के कुछ अराजक तत्वों ने बेवजह नशे में धुत होकर मेरे साथ मारपीट की। किसी तरह मामला शांत करने के बाद अगले दिन गुरुवार सुबह फिर नशे में धुत होकर अराजक तत्वों ने मेरे सहयोगी एमडी आजाद एवं मुझ पर हमला किया। इन सभी मामलों को लेकर मामला दर्ज किया गया। बोल रहे किस लिए ले जा रहे हैं आप लोग को? ऐसा है कि दादा हम तो पॉलिटिकल टीएमसी का माइनॉरिटी सेल का जनरल सेक्रेटरी, मेन गेट में झमेला हुआ था, उसको सुलह करने के लिए हम लोग थाने में गया था। थाने में जाने के बाद बड़ा बहू से बात करें, म्यूचुअल का सब बात हो गया कि जो हुआ क्या ख़त्म करते हैं। तब मेन गेट का कुछ दुष्कृति 100-150 की संख्या में CPM BJP जो माइंडेड ये लोग आके गाड़ी के ऊपर हमला किया, हम लोग के ऊपर भी मारा। और मानने का प्रशासन के सामने उल्टा प्रशासन हम लोग को केस दे के आज हम लोग को भेज रहा है, जहाँ हम लोग का कोई कसूर नहीं है। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। हरिपुर अंबेडकर भवन में ECL सिस्टा की ओर से सांगठनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ECL के 14 एरिया के सभी शाखा कमेटी के अध्यक्ष व सचिवों ने बैठक में हिस्सा लिया। हरिपुर अंबेडकर भवन में ECL सिस्टा की ओर से सांगठनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ECL के 14 एरिया के सभी शाखा कमेटी के अध्यक्ष व सचिवों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में सिस्टा ECL जोन के अध्यक्ष डॉक्टर SK चौधरी ने कहा कि विभिन्न कोलियरियों में हमारा सिस्टा का कमेटी बनाई गई है, जिनका एक ही काम है, कहा हमारे श्रमिक भाई या सिस्टर के सदस्य को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसका समाधान करना है। उन्हें समय पर मिलने वाली सुविधा मिले यह देखना है। इसके लिए कोलियरी के कर्मी प्रबंधन या उनके बड़े अधिकारियों से मिलकर बात करें ताकि परेशानी दूर हो। इसके अलावा सिस्टा संगठन को और मजबूत बनाना है। इसके साथ ही सदस्यों की संख्या भी बढ़ानी है। सिस्टा के महासचिव दीनानाथ हरिजन ने कहा कि सिस्टा के गठन से ही ECL के विभिन्न शाखाओं में हमारी कमेटी अच्छा काम करेगी। आगे भी सिस्टा अपने सदस्यों और श्रमिकों के लिए काम करती रहेगी। इस बैठक को सफल बनाने के लिए मिथिलेश कुमार नौनिया, बच्चूलाल चौहान, संयुक्त सचिव राजेंद्र जसवारा, काजोड़ा एरिया सचिव मोरल मुर्मू, एरिया सचिव सोनेपुर बाजारी, सेवक पासवान, झांझरा एरिया सचिव तथा सिस्टा के तमाम सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में सिस्टा को कैसे आगे बढ़ाया जाए या फिर उसकी कैसे उन्नति हो और आगे कैसे ले जाया जाए, उस पर चर्चाएं की गई। आपने बहुत दूर से आए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करके जो राजमहल से SP माइन से प्रबलिया कोलेरी से पहुंच के आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत मेरे तरफ से साधुवाद और धन्यवाद। साथियों, सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग आज जो मैटर जो थी, हम ज़्यादा बातें नहीं रखेंगे क्योंकि खाने का भी टाइम हो चुका है। चूँकि यह लास्ट भाषण चल रहा है, हम लोग सिस्टा ECL के अंदर में जब से हम लोग आए, जो आज देखने को जो मिला, हमारे साथीगण बहुत लोग बोल चुके हैं। क्योंकि हमारे का प्रोग्राम है कोल इंडिया SC एम्प्लॉय एसोसिएशन सिस्टा BR अम्बेडकर भवन हरिपुर में जो संगठन है, उसको प्रोग्रेस करने के लिए 14 एरिया के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर उपस्थित हुए थे और हम लोग सिस्टा कैसे आगे बढ़ाएं और ECL के अंदर में जो प्रमोशन रिजर्वेशन है, प्रमोशन की चर्चाएं हुई और उसको आगे बढ़ाने के लिए GM से लेकर के डायरेक्टर पर्सन तक अपनी बातें रखा जाएगा। क्योंकि जो प्रमोशन है सही ढंग से नहीं हो पा रहा और हमारे यूनिट एरिया के लोग ये शिकायतें आती हैं। इसी कारण से आज हम लोग एक मीटिंग यहाँ बुलाया गया था और ये मीटिंग हम लोग कर करके ये पूरे लोगों को आगे सूचित करेंगे। कोल इंडिया तक जाना पड़ेगा तो अपनी बातें रखेंगे, लेकिन उनका हक
दिलवाने के लिए सिस्टा आगे चलेगा। परिचय मेरा, मैं जनरल सेक्रेटरी सिस्टा ECL दीनानाथ सिस्टा डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन हरिपुर में आए। पूरे ECL से जितना भी हमारा एरिया है सभी जगह से हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर आए और अपना जो है प्रस्ताव रखा। क्या उनको मुश्किलें हो रही है सिस्टा चलाने में, इसको कैसे समस्या का समाधान किया जाएगा। और यही एक ऐसा संगठन है, एसोसिएशन है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स, कर्मचारी और हमारे जो है वर्कर सभी लोग मिल करके इस संगठन को चलाते हैं। जो भी समस्या होती है हम लोग सब लोग मिल करके और अपने जो ऑफिसर्स कहीं पर अगर कोई कार्य करने में छूट रही है उसको हम लोग अपने मैनेजमेंट को बताते हैं। हमारा कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है, सिस्टा का उद्देश्य नहीं रहा है कि वह धरना प्रदर्शन और कुलोरी को बंद कर करके या मैनेजमेंट पर दबाव डाल करके हम अपने गलत कार्य को बढ़ाएं। हमेशा सिस्टा सही कार्य करने के लिए यह संगठन बना है और हमेशा यह उद्देश्य रहा है कि हमारा ऑल इंडिया, हमारा ECL कैसे प्रोडक्शन करें, कैसे हमारा वर्कर, हमारा ऑफिसर, हमारा श्रमजीवी लोग अच्छे से रहे, यही इसका उद्देश्य है और विशेष में कुछ नहीं कहा है। मीटिंग में चर्चा हुई कि मेंबरशिप कैसे डेवलप करें, इसमें चर्चा हुई। हमारा जो है अधिकार वेलफेयर में JCC में बैठने के लिए मिले, यह हम इस पर बहुत चर्चा हुई। जब तक कि हमारा मेंबरशिप नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा जो है संगठन को, हमारे एसोसिएशन को JCC में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सभी अपने कर्मचारियों और ऑफिसर्स और जितने भी हमारे श्रम संगठन के लोग हैं वो सिस्टा से जुड़े और सिस्टा का मेंबरशिप बढ़ाएं, यही मेन उद्देश्य है हमारा। और हमारा ये ऑफिसर्स, श्रमजीवी कैसे अच्छे से रहें और हमारा प्रोडक्शन कैसे हो हमारा स्टेट का, इसी पर विशेष रूप से ध्यान दें। मैं डॉक्टर SK चौधरी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सिस्टा प्रेसिडेंट ECL। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PB न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।